الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن هذا للصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. إنه لا يذل من عليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين. सबसे ज्यादा दीदी कौन देता है? पापा देते हैं। आपको कौन देता है? आपको? पापा देते हैं। सबको पापा देते हैं। अच्छा ईद के दिन मजा आता है सबको? हाँ। साथ में होता है क्या? बहुत मजा आता है। घूमने जाते हो? किसके साथ? पापा दोस्त किसके साथ? कजिन्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान तहां जानू को पालने वाला है। दुरूद और सलाम आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। We, the students of Mother's Pride High School, Kishwa, wish you a merciful, glorious and joyful occasion. حين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي.